Good afternoon everyone, myself Mr. Chidambar Salkar. I represent the Dhyan Prasarak Mandal's College and Research Center. For today's, that is a small presentation which I have to present, that is on Swachh Bharat Abhiyan. What exactly the Swachh Bharat is? The Swachh Bharat is none other than it is an opportunity for youngsters to divert their energy towards this program. The objective of this program is none other than to engage the youth across the country to develop the skills, orientations for the sanitization, cleanliness and the hygiene. What I learned from this program, the main outcome which I learned from this program to recognize the role of the youth under this program, how they work, how they appreciate themselves towards this program, to apply the good habits of hygiene, cleanliness and attitude towards the Swachh Bharat Abhiyan, to develop the social interaction, even the good skill of communication, and understand what is exactly the problem of this society, what exactly the problem of the garbage, cleanliness and the hygiene, and to make the people aware of the Swachh Bharat Abhiyan. So as per me, as I personally said, that this is a program specially for the youngsters. So what I did, I mainly focuses on youngsters, which are specially there on the schools and the colleges. So I have been taken this program conducted this program or taken this program at the school level. So I have been taken the various schools like Luz Convent High School, Union School and even my own college, Dhyan Prasarak Mandal's College. At this following competition which was I organized in the such schools, that is paper bank making competitions, quiz competitions, feedback suggestion from the students, what they think of Swachh Bharat Abhiyan, and tree plantation drive and delivered a talk. Especially I have been delivered a talk on the Swachh Bharat Abhiyan. Even I have been motivated them, even I have been counseled them of what exactly the Swachh Bharat is and how to perform the Swachh Bharat. The first task under my activities was paper making competition. The first objective, main objective of paper making competitions to aware the students about the cleanliness, to introduce the good habit or virtual habit of making themselves a paper bag and avoiding the plastic bags, and to promote the free environment as the usual. So what I told, that was one more technique which I and my group has been decided, that is take from 24 hours, take only 1 minute to make a small paper bag. And hence, every day if you do the such bags, in 1 year you will have 365 bags and it will be awesome. And you use the bag for yourself as well as give the bag for your friends, for your neighbors, for your colleagues and etc. and etc. So what I learned from paper bags making, the students were able to create the awareness among themselves. They were telling others, कि हांवें माझे paper bag केले, I did this paper bag, तुका जाय paper bag. They were indicating the good habit. So for example, I taught them how to make the paper bag, or our group told them how to make the paper bag. So what happens, every day they will use, and while they are very experienced doing that, it will be just fraction of the seconds that tension आपले own paper bags करपाक. जर आता तू मार्केटान गेले, राव गे मम्मी हांव माझे paper bags करता, लायले गम स्टेपलर मारलो, गेली बाजारात paper bags हाडपाक. And to make the next point is to make the students aware of the Swachh Bharat mission. Exactly this mission is alive. Tell everyone. जर तर तू paper bags करता, then indirectly त्यांचे एक awareness चलतले मनान की बाबा होय आम्ही एक पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत असा. सो हांवें कितें केलें, सगळ्या कॉलेजींनी जेन्ना हांव गेल्ले, एवरी कॉलेज वेन आय वेंट, हांवें तांकां पयली इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर बॅग केलें, कशें पेपर बॅग करप, तांकां आयडिया दिली कशें तुमी पेपर बॅग एवरी डे करतली, एक टायम वेस्ट करिनासतना, जस्ट 1 minute फॉर 24 hours. Second drive हांवें घेतलो, that is a tree plantation drive. So what I did, I went to the every school while taking my own plants. We took our own plants, we went to every college and we told the students that तुम्ही आता ट्री प्लांट करत, प्लांटेशन करत. सो आम्ही जेन्ना तांकां भुरग्यांक सांगलें ट्री प्लांटेशन, आय टोल्ड देम ओन्ली वन हॅबिट, तूं हे ट्री प्लांट करत, फाल्यां एवरी डे न्ही तूं भितर क्लासीन वता ते ट्री पळय, इट विल बी द प्राउड मुमेंट फॉर यू की यू आर द वन ऑफ द मेंबर for enhancing the Swachh Bharat. And when the Swachh Bharat will be getting successful, you will be the one of the leader which will be the part of the Swachh Bharat succession. And the word one day will be deleted, known as Swachh Bharat, because already the India or the Goa will be cleaned.
द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दीस ट्री प्लांटेशन तांकां एक भितर न्ही एक अवेरनस जातली. हय हांवें एक प्लांट लायले, फाल्यां जी आतां व्हडली जातली, फाल्यां ती व्हडली जातली, ती मागीर आपल्या भुरग्यांक सांगतली तुका खबर आसा रे हे ते प्लांट आसा पळय ते हांवें लायिल्ले. सो तांकां एक मुवमेंट. आतां पळय हांव आतां कॉलेजीन वयता आनी हांव प्रायज घेता. प्रायज कित्या खातीर घेता, जेन्ना म्हाजी मम्मी पळयतली म्हाका शी वील बी हॅप्पी. सो वॉट वी डज, जेन्ना आमी भुरगो पडटा, फॉर एग्जाम्पल जेन्ना भुरगो धाकटुलो पडटा, मम्मी जर ताका पळयली जाल्यार तो रडटलो. जर मम्मी पळयना तो असो असो फाफुडटलो आनी उबी रावतलो आनी मम्मीच्या फाटल्यान चलूंक लागतलो. सो दीस वॉज अ मेजर स्ट्रॅटेजी की बाबा दुसऱ्या खातीर, त्या मनशा खातीर हांव करता. हांव म्हाज्या पप्पा खातीर हांव करता. जर हांवें म्हाज्या मम्मी पप्पांक सांगलें मम्मी हांवें आतां ट्रीप तांकां एक अवेरनस जातली, ती फाल्यां तशें सेम थिंग करतली. फाल्यां जर तांकां मार्केटान वचूंक जाय ती स्वता पेपर बॅग्स करतली. सो हो म्हाजो मेन मोटीव आसलो की म्हाजो एक मेन मोटीव न्ही की हांवें पेपर बॅग्स केले, भुरग्यांक दिलो, एक प्रोग्राम आसा, एक कॉम्पिटिशन आसा म्हणून हांवें प्रोग्राम. दीस इज अ प्रोग्राम फॉर लायफ टायम. टील माय डेथ आय वील डू दीस ड्युटी फॉर टील माय डेथ. सेकंड प्रोग्राम हांवें घेतलो क्विज कॉम्पिटिशन. कित्याक क्विज कॉम्पिटिशन घेतलें, कित्याक हांवें रिसंटली सांगलें की हांवें तांकां डिलिव्हर टॉक दिला. जेन्ना हांवें ताका डिलिव्हर टॉक केलो म्हाकाय फीडबॅक कळपाक जाय, म्हाका इनडायरेक्टली कळपाक जाय की हांवें कितें एक्सप्लेन केलें तांकां कळ्ळें काय तांकां कळोंक ना, की ती बेश्टेच आयकपाक करता कित्याक हो कोण आयला एक बोरींग गाय. सो हांवें तांकां विचारलें. अनफॉर्च्युनेटली म्हाका गुड फीडबॅक मेळ्ळो. हांवें वॉट आय डीड, आय मेक अवेर पीपल, पब्लीक सेक्टर, इवन द पर्सनलायज सेक्टर, हायजीन, सॅनिटेशन कशें क्लीन करप हे क्वेश्चन हांवें विचारले. इवन हांवें विचारले क्वेश्चन केन्ना स्वच्छ भारत लॉन्च जाल्लो, कोणें केल्लो लॉन्च, कितें थिंकींग, वॉट इज द मेन मोटीव ऑफ दीस स्वच्छ भारत आनी एक्सेट्रा. इट वॉज व्हेरी फन वायल कम्युनिकेटिंग विथ द स्टुडंट्स. सो वॉट आय डीड, आय गेव द टॉक ऑन पेपर मेकिंग, कशें पेपर करप, कितें करप आनी तुका फुडें कितें फायदो जातलो. ट्री प्लांटेशन केल्यार तुका फुडें कितें फायदो जातलो. आनी हे हांवें टॉक एकूच लेवलीच्या भुरग्यांक दिवंक ना, और हांवें दिल्ले 7th, 8th, 9th, 10th, लेवल 12th, फर्स्ट इयर एंड इवन द थर्ड इयर स्टुडंट्स ऑल्सो, इवन द सेकंड इयर स्टुडंट्साक पसून हांवें टॉक दिल्ले. आनी तेंचो सगळ्यांचो डिफरंट व्यू आसलो. जेन्ना हांवें म्हाजे क्विज स्टॉप केले आफ्टर दॅट तेंचोय फीडबॅक येवपाक लागले. सर तेंचे कडल्यानूय क्वेश्चन येवपाक लागले, सर आमी अशें केलें जाल्यार कशें जातलें, अशें केलें जाल्यार अशें. सो इट वॉज व्हेरी फन. अशें दिसलें की हांव एकटोच थंय भोंवकिनासलो, हांव एकटोच थंय उलयनासलो, बट ती आयकताली आनी ती हें करता. हातून कितें जातलें, आमचो हो स्वच्छ भारत ऑटोमॅटिकली प्रमोट जातलो. सो मागीर हांवें क्लिनिनस ड्रायव्ह केलो. आय हॅव बीन कंडक्टेड अ क्लिनिनस ड्रायव्ह. द पिरियड वॉज 10th September till 28th December. आमी एवरी डे आफ्टर द कॉलेज वी वुड गो टू द आसगांव हाऊसेस, नॉट आसगांव हाऊसेस बट द रोडाचेर वयता आमी. डिफरंट प्लेसीस घेतली लायक आसगांव हाऊसेस, कॅम्पस, कॉलेज कॅम्पस, स्वता आमचे कॅम्पस, इवन द स्कूल कॅम्पस ऑल्सो. आनी स्कूल कॅम्पस म्हणल्यार आमी एकट्यानूच क्लीन करूंक ना. वी टूक ऑल द स्टुडंट्स एंड दे वर व्हेरी एन्जॉयींग डुईंग दीस. इवन आमी पब्लीक प्लेसीस लायक रोड्स, टेम्पल, मॉसेस, देन चर्चीस, आमी सगळ्या जाग्याचेर क्लिनींग केलें. आमीच करूंक ना बट वी इनवॉल्व अदर पीपल. सो बाबा या तुमी क्लीन करा, फाल्यां तुमचो ड्युटी, बिकॉज हांव थंय एवरीडे पावचो ना. फाल्यां तेंची एक रायड आसा, तेंची इट्स देयर ड्युटी that every day they has to keep their surrounding, that they has to keep their area clean. हांवें इवन ते सांगले this is not your place or his place, this is your place because this is our Goa, this is our home. आमी एक घरांत रावता आनी आमकां एक घर सामकें राखूंक जाय. आमी as per I said that I have been cleaned a cleanliness drive. We took more than 16 houses, but for the record I just took the 16 houses, 3 full classroom, and even the public places like we visited temples, churches. What I told, we visited different churches. The total our amount came more than 10 places we have been visited. That is the public. So what about the campus? There was 15 August, 26 January, and even the 2nd October. So what I told my teacher that we will keep a competition. की हे दिसा कोण आपली क्लास क्लीन करता, कोण आपलो कॅम्पस क्लीन करता ताका प्रायज दिवचो. नॉट फॉर दीस पर्पज, पण ते प्रायजा खातीर इतले एक्सायटेड आसले की एक्चुअली द क्लास वॉज एक्चुअली क्लीन अँड दीस माय पर्पज वॉज वर्क टुवर्ड्स इट. सो आमी अराउंड एवरीवेअर गेले, सगळ्यांची घरां आमी विजीट केली, और इवन आमी सगळी प्लेसीस आमी विजीट केल्या आनी सगळे आमी क्लिनिंग ड्रायव्ह हे केले, क्लीन केली. आमी इवन एक हॉस्पिटॅलिटी और हॉटेल्स तितून गेले आनी इवन आमी तांकां विचारले
थंयची सगळी प्लेसीस आमी क्लीन करू काय ना. थोडे सांगले ना, थोड्यांनी सांगले हय. बट आमी जेन्ना थोडी थिंग म्हणपाक लागली वी आर व्हेरी बिझी इन आवर. सो इन दॅट केस वी आवर ग्रुप माय सेल्फ वेंट टू देर अँड क्लीन एवरीथींग. आमी कितें केलें, वेट आनी ड्राय वेस्ट सेपरेटली करून आमी गव्हर्मेंट पंचायतीन व्हरून सबमीट केलो कचरो. सेकंडली द मेन आउटकम फ्रॉम हियर दॅट वी स्पेशली मेड आवर ओन पेपर बॅग्स. आणि एवरी डे आमी क्लासीन बसून आमी ते क्लिनींग करून आफ्टर दॅट क्लिनींग करून एवरी डे आमी क्लासीन बसप आनी आमी पेपर बॅग्स करप. एक व्हडले बॅग करप, एक धाकटे बॅग करप. एक आमी करप की फार्मासीचे वस्तू, कित्याक ती धाकटी धाकटी मेडिकल वस्तू आसता. एक भाजयेचे वस्तूंचे धाकटी धाकटी वस्तूच करता पळय तेज्या खातीर. इवन अनफॉर्च्युनेटली वी ऑल्सो डीड अ क्लॉथ बॅग ऑल्सो. अँड रायट नाव वॉट वी डीड हांव आजुनी बसून करता. एवरी डे आय जस्ट स्पेंड ओन्ली 1 minute फॉर मेकिंग अ पेपर बॅग and only 5 minutes to make a cloth bag. And even जेन्ना केन्ना मार्केटान बसून वयता, जेन्ना शॉपार वयता, आय जस्ट टेल देम पेपर बॅग घे. हांव म्हाज्या बरोबर एक पेपर बॅग व्हरून दिता हांकां. कीप इट, डोंट यूज युअर प्लास्टीक बॅग. इवन ऑल्सो आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश्ड हांव वतून आजुनूय डीप इनबिल्ट आसा आनी दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टील माय डेथ. I have been given the cloth bag, paper bags to cleaning store as I told. I am doing the same thing right now. पयलीं पासून तसोच करतालो आनी आतां हांव तसोच करता. क्लिनिकान, वेजिटेबल स्टोर्स, सुपर मार्केट एंड इवन द ग्रोसरी स्टोर्स ऑल्सो. सम पीपल दे वर व्हेरी हॅपी दॅट हांव तांकां हाडून दिता. आनी तांकां एक सांगलां, तुमकां हाडून दिता, डोंट पे मी, बट तूं लोकांक सांग आनी कोण कस्टमर आयलो कोण भुरगीं, अरे आमकां पेपर बॅग्स हाडून दी मरे, एकटो भुरगो हाडून गेल्लो. सो कितें जातलें, ऑटोमॅटिकली प्लास्टीक ऑटोमॅटिकली बॅन्ड जातलें. अवेरनेस प्रोग्राम आमी कितें केलें, वी वेंट टू एवरी हाऊसेस वी जस्ट नॉक देम एंड आस्क देम की तुमच्या घरान एक्चुअली द गार्बेज पर्सन कम्स टू कलेक्ट. इफ येस, हाऊ यू गिव हिम द गार्बेज. इट विल बी द वेट वेस्ट ऑर ड्राय वेस्ट. तो कसो येता, कितें करता, वी कॅन हाऊ मेनी टायम्स ही कम्स देर, हाऊ मेनी टायम्स ही पिकअप्स द गार्बेज. आणि एक्चुअली तुम्ही कसलो फॉर्म यूज करता. तुमकां ते डस्टबीन हाडून दिता, 2 डस्टबीन हाडून दिला, एक ड्राय एक वेज. तूं कसो यूज करता, तूं कितें खंय तुका प्लास्टीक मेळ, तूं तो रिमूव करता प्लास्टीक काय म्हणटा शी हांव कित्याक रिमूव करूं. ते म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की दे नेवर, बट आय जस्ट एनकरेज देम, मोटिवेटेड देम टू रिमूव बिकॉज यू आर द वन ऑफ द फॅमिली मेंबर ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान. So most of the people, we went to everyone's house and we asked them, we took a small survey, whether do you have a toilet? If yes, which toilet you have? The government built toilet, it means स्वतः आपलो टॉयलेट बिल्ड केला. खंय बिल्ड केला, घरान बिल्ड केला का भायर बिल्ड केला, कसो आसा, ओपन आसा का रूफ आसा काय टेरस आसा. सो आमी सिस्टमॅटिकली आमी प्रोसिजर हो घेतलेलो. हेच्या फाटल्यान आमी ताका विचारले की तुमी तुमच्या अराउंड कसो क्लीन करता, कितें करता, एवरीथिंग वी हॅव बीन आस्क्ड. इवन ऑल्सो हांवें एक विचारलें की तुमी त्या टॉयलेटीन वता, तूं जेन्ना भायर वयता आउटसायड प्लेस आनी तुका भायर अनफॉर्च्युनेटली कितें जाय, तो गव्हर्मेंट टॉयलेट कसो आसा. अनफॉर्च्युनेटली आय गॉट व्हेरी बॅड कमेंट्स ऑन दीस. तेंच्यांनी सांगलें की भायलो टॉयलेट हळशीक आसा. सो आय रेकमेंड गव्हर्मेंट टू सी टुवर्ड्स द टॉयलेट, पब्लीक टॉयलेट विथ अदर पब्लीक गोज. आनी तेंच्यांनी प्रिफर म्हाका बसून सांगलें की आमी थंय प्रिफरूच करिना म्हणून वचपाक, बिकॉज इट इज व्हेरी डर्टी. सो ऑल्सो पीपल कंप्लेंट. Yes, I told the people complained that government toilets are dirty and they just don't want to go it. Some villagers' behavior was extremely good. They were very polite towards us. They were encouraging us. Oh, yo, baba, yo, boss, kire vicharta. But some people were extremely bad. They said, don't enter the house. Hey, puruna kanna, I'm very busy asa. That I just don't want to take the bad side, but the good side was most of the people, they encouraged us. आम्ही कितें केलें, मोर देन 18 हाऊसेस आम्ही कंप्लीट केल्ले आनी फॉर द रेकॉर्ड वी टूक 18 हाऊसेस. सो डिफरंट कमेंट्स आमकां तेंच्या कडल्यान मेळ्ळे. वॉट वॉज एक्सपिरियन्स एंड बेनिफिट फ्रॉम दीस प्रोग्राम. एक्सपिरियन्स वॉज फॉर मी, इट वॉज व्हेरी प्राऊड that I was a member, I am a family, right now also I am a family member of the Swachh Bharat. Second, wo आम्ही प्रोग्राम घेतलेलो 10 September till 31st January. It was amazing working as a person, and I will be a person of the Swachh Bharat Abhiyan. As the experience, we conducted a door-to-door survey and collected the family data. Some people were very true, as I said, and some people were very wise for the communication. Even I got very experience about various teachers. That teachers encouraged, and some school they said that nah,
हे करता आमचे लेक्चर चुकता, आमचे हे चुकता, आमकां एग्जाम लागीं पावला आनी ते. This was, thank you everyone for listening to me. It was very good that I am actually the member of the Swachh Bharat Abhiyan. हांव हांगा म्हाजो प्रोग्राम काबार करचो ना की दिस इज स्मॉल कॉम्पिटिशन ऑर हो प्रोग्राम हांव एकटोच न्ही, म्हाजे फूल फॅमिली, फूल फ्रेंड्स एंड एवरी वनान एक सेपरेशन्स करतलो. मेन मोटीव ऑफ मी इज नॉट टू गो टू एवरी वन हाऊस, बाबा तू झाडू मार, हांव एकूच दीस वचून झाडू मारतलो, घरा कडेन हांव एवरी डे मारतलो, पूण थंय वचून एकूच दीस मारतलो. पूण म्हाजो मेन मोटीव आसलो की तेंचे भितर घालचे, एक्चुअली तेंचे मदीं घालचे की तुमी क्लीन करपाक जाय, आमी मोटिवेट करचे बाबा हो यू हॅव टू डू इट. If you don't, because you are the family member. As for the plastic bags, as for the toilets and everything. Thank you everyone. Namaskar.